ऊंचा करना चाहिए था। तजवीद का तो ऊंचा ही होता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. बैठ जाओ यार, हो जाओ नीचे हो यार, हम तो यार देख लेंगे ऐसे ही बताओ। हाँ ये थोड़ा और بسم الله الرحمن الرحيم. من masih sulit. Ayo betul ya. جاء بالحسنة
खड़े हो जाओ الله طيبين زيد العزم आधा घंटा وما كان من المشركين وما كان من المشركين وما قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ما شاء الله مولانا هؤلاء الطلاب وهؤلاء الأطفال يقلدونك ما شاء الله ويحبونك اللهم زيدك علمنا مولانا ما شاء الله لا شريك له لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت असद इस पट्टी को ताज नहीं गर्मी नहीं लग रही गुरंदर बनेगा भाई साहब गर्मी यहाँ पंखा चला नहीं रहे वही पंखा चला दियो ويا قارئ العالم عند فارس القراء شمس القراء بازغة على رؤوس هؤلاء القراء ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله اللهم زيدك مولانا لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل غير الله